আমরা বাংলা পারি, জাস্ট ওরা উর্দু পারে, এরা বাংলা পারে না, বাট আমরাও ভালো বাংলা বলতে পারি, বাংলা গাইতে পারি, পাশাপাশি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েज যেটা उर्दू। सो इससे भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ, इसमें जो भी हो, गाना, हम फैशन शो, जो भी हो, नाटक हो, होना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल एवरीथिंग इज बंगाली। संस्कृति, भाषा ये तो लेके ऑनलाइन ऑफलाइन में काम कर रहे हैं। काम कर रहे मतलब कोशिश कर रहे हैं जो मदद करने का है कौन की। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, दरखास्त है, जो आप लोग कोई भूल मैसेज लीजिएगा नहीं। हम लोग का मकसद है, हम लोग का पहला मकसद हुआ हम बांग्लादेशी, हम लोग का बांग्ला हम लोग का जातीय नेशनल भाषा। तो सबका आगे सम्मान हम लोग का देश का भाषा को हम लोग करते, जिसके लिए हम लोग का 30 लाख शहीद हुआ था। और हम मैंने सारा पृथ्वी में एक भी देश है जो भाषा के लिए शहीद हुआ है, रिकॉर्ड हम लोग वर्ल्ड में कोई ऐसा रिकॉर्ड है। तो सबका आगे हम लोग का बांग्ला भाषा। तो बांग्ला भाषा होने का साथ ही साथ हम लोग का जो आंचलिक भाषा है, क्योंकि ढाका में बांग्लादेश में बहुत जितना भी यह जिला है सबका अपना अपना एक तो भाषा है। कोई बरिशाल का है, फरीदपुर का है, चिटागांग का है, सिलेट का है। तो ठीक वैसा भी हम लोग का भी एक पुराना भाषा है जो सबका आगे, बांग्लादेश होने का भी बहुत आगे, 400 साल से आगे। तो शासन करते करते एक तो जब मुगल ब्रिटिश आया, मुगल आया, पाकिस्तान आया, एक भी पकड़े बांग्लादेश आया, तो हम लोग का भाषा तो आस्ते आस्ते भाषा का प्रेशर में हारा था। और पाकिस्तान जाने के बाद जैसे हम लोग पूरा फापर में गिर गए, फापर में गिर गए, लेकिन भूल मैसेज सबका बात चली गया जो ये भाषा तो पाकिस्तान का भाषा। अच्छा, पाकिस्तान तो हुआ 47 में दिन भाग हो गया, तब जगह पाकिस्तान तो कांट्री हो गया। मेरा नाम है मोहम्मद मामून हसन। तो नजीब भाई ने इसको इनवाइट करी से मेरा बस बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आए तो मेरा बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको भाषा में बुझाने नहीं हो सकते। मेरा ये ढाका भाषा को जिंदा रखने के लिए हमको बहुत आगे बढ़ना चाहिए और सबको यूनिटी दरकार है। एक जन आरेकजन को जैसे सपोर्ट जैसे करे, ये मेरा पहला फर्स्ट मैसेज। और हमीद भाई जो बात कही से, जो फेसबुक में जो गलत जबानी जो इस्तेमाल करता है उसको मैंने बहुत अलर्ट रहना चाहिए और उसको बुझाना चाहिए। नहीं जुदी बुझे तो उसको ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि हम लोग 400 साल का जो लैंग्वेज हुआ है एक बनने ख़त्म नहीं होगा, आगे बढ़ना चाहिए और इसको बहुत इज्जत देना चाहिए जो भाषा को। ये भाषा ने हम लोग का छोटा से बड़ा हुआ है और आगे जाके हम लोग का जो भविष्य है, हम लोग का जो फ्यूचर है, हम लोग लड़का पड़का ये भाषा ही लेके जैसा आगे बढ़े। और सपोर्ट का छाड़ा ये होगा नहीं, सपोर्ट लगेगा। हम लोग का ये टाइम तो हुआ बहुत डिजिटल टाइम, जैसा कि इसे सांस्कृतिक को नाटक और बहुत कुछ इसको बनाना चाहिए और हम लोग का जबानी भाषा है। तो इससे हम मैसेज देने जो डिजिटल युग ने, डिजिटल टाइम ने हमको डिजिटल काम करना है। फर्स्ट टाइम जैसा मीना कार्टून छवि, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मीना जैसे कार्टून छवि बनाना बंगला ने, उससे हम ढाका ये जो कार्टून छवि बनाए तो हम भी मैसेज तो लड़का का सुन के बहुत आगे बढ़े। यहाँ पर हम लोग का बहुत सॉफ्टवेयर है प्ले स्टोर में, तो हम लोग का ढाका ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, तब हम लोग का जिनिस को आगे बढ़ाएंगे। फूल का तोहफा दिया जा रहा है। मौसमी आपा फूल का तोहफा देंगे। एडवोकेट मौसमी इस्लाम ढकैया आप आइए। एडवोकेट मौसमी इस्लाम ढकैया को फूल का तोहफा दिया जाएगा। उनको ठीक है। एडवोकेट मौसमी इस्लाम ढकैया को हमीद भाई फूल का तो बासी जबान का जो अजमत आदमी लोग हैं सबको सलाम कर रहे हैं। उन लोग ने मुझे इज्जत जो दिया या बड़ी दावत दिया, मैं नजीरुद्दीन साहब का बहुत शुक्रगुजारी है। तो शॉर्ट में कुछ कहने कहा, आपका माँ मर जा रहा है, आप क्या करिएगा? आपका अस्पताल में लेके जाइएगा, आईसीयू में भर्ती करिएगा, बचाने का कोशिश करिएगा।
मेरा माँ सुबासी जवान वो भी मर जा रहा है। क्यों? आप कैसा कह नहीं सकेगा जो आप कहेगा किस तरह मरा? अरे भाई, जो जवान से 400 साल का हम से उतर करके बात कहते थे, आज हम 100 साल के से बात करने के बाद कोई को देखा, अरे आई कैमरा चीज कम से का बात लगा देते। सुबासी जवान में मेरा धक्का खो जा रहा है, मेरा लानत, मेरा जिंदगी में लानत है। अब 2010 साल में यूनेस्को का अक्टूबर महीना का एक रिपोर्ट लिखा है, जो कौम में 10 साल का नीचे 10 लाख बच्चा कोई जवान में नहीं बात करता, वो भाषा 14 साल बाद गुम हो जाता। क्या बात आप कहिएगा, क्या बात। आपका दिल में हाथ रखे कहिए तो आप बेटो कहिएगा, आपका बच्चा को आप हार्वर्ड में पढ़ाइए, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाइए, मेरा कोई बात नहीं, लेकिन उसको जिंदगी में जो बच्चा हुआ, बेटा आज मामू भाई का लड़का हुआ, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सुबासी जवान को आप याद दिएगा, उसको सिखाइएगा। और सुबासी जवान और खुशबासी जवान कोई के साथ हमों का दंत है नहीं, ये दो भाषा ही हमों का ताज, शेर का ताज, हमों का माँ। एक माँ को बचाने के हमको लड़ना पड़ेगा। लड़ना क्यों पड़ेगा? आज हमका सकाफत जो है आज टीवी चैनल में देखिए, उसी में क्या कर रहा है, हमको बनाई से क्या घोड़ा गाड़ी वाला टंगे वाला का भाषा, सुबासी जवान टंगे वाला का भाषा। लेकिन आप देखिए जो जितना ढाका को स्टाबिश की से रफीक भाई हमारे यहाँ पर है, उन्हें उनका बात भी कही से, जो बहुत बड़ा ऊंची आदमी जिन्होंने ये बांग्ला भाषा को लिए काम की से, उन लोग भी ये सुबासी जवान का था। और ये सुबासी जवान को बचाना रहेगा हम लोग का। ये आज एक तो वादा करना पड़ेगा, जो सुबासी जवान को ऊंचा करने के लिए हमको सरासर डिजिटल जितना वाक्य है, जितना ये स्टेट है, ये सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबको मैं शुक्रिया जना रहे। हम लोग के जवान जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका जो आइन को जो दिख है, जो हम लोग आइन को जो सही रास्ते में चल रहे हैं न बेरास्ते में, कोई खराब रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग सुबासी जवान की चर्चा कर रहे हैं या ढकैया उर्दू की चर्चा कर रहे हैं, इसका बारे में हम कुछ कहने के लिए मौसम इस्लाम ढकैया हम लोग का बहन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे आप लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए बोला। मैं पहले कुछ ठीक है, हाँ, मैं कुछ बात कहने से पहले एक तो बात कहूँगी। আমি বাংলাদেশি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলাই আমার সব, বাংলা আমার রাষ্ট্রভাষা। 1971 সালে যুদ্ধের বিনিময়ে আমরা আমাদের বাংলা ভাষাকে এনেছি, এর কোনো বিকল্প নেই। আমরা যেহেতু আমাদের বাঙালি, আমাদের বাংলা ভাষা হচ্ছে সবার আগে, এটা একটা রাষ্ট্রীয় ভাষা, আমরা সবসময় এটাকে সম্মান করি। যে কথাই বলবো আমাদের উপরে যেরকমই বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন, কিন্তু আমরা কিন্তু সেই বিভেদে যাব না। সবাই মনে করে যে আমরা বোধহয় সবসময় কিন্তু সুবাসী ভাষায় কথা বলি না, আমরা আমাদের কথার সাথে সাথেই কিন্তু আমরা এই ভাষাটা প্রচলন করে রেখেছি। আমাদের বাংলাদেশে আমরা ঢাকাইয়া, অন্যান্য জেলার মানুষের যেরকম করে তাদের সম্মান আছে, ঠিক আমাদের ঢাকাইয়াদের একটু সম্মান আছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের মধ্যে কিছু ঢাকাইয়া মীর জাফরের ভূমিকা পালন করছে। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে 23শে জুন চলে গেল, আজকে 25শে জুন। 23শে জুন পলাশীর আন্দোলনে স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল শুধুমাত্র মীর জাফরের কারণে। আর দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের কিছু বন্ধুদের কারণে, ভাইদের কারণে আমাদের ভাষাকে আজকে অমর্যাদা করা হচ্ছে। আমি যেহেতু একজন আইনজীবী, আইন পেশা নিয়ে থাকি, আইনজীবী হিসেবে আপনাদেরকে কিছু কথা বলবো। আমি সব সময় ভাষার মধ্যে আমার ভাষাটা প্রচলন করি। যখন আমি আমার বন্ধুদের সাথে চলি, তখন কিন্তু আমি অফিসিয়াল ভাষায় কথা বলি, তখন কিন্তু আমি আর আমার সুবাসী ভাষায় কথা বলি না। যদি কোনো চিটাগাঙ্গের ছেলে মেয়ে একসাথে দেখা হলে কি বলে আমি কিছু বুঝি না, শুনলে একটু কথা শুনেছি, এ মূলত চকল পায়, মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি, এটা আমি ডিকশনারি থেকে শিখেছি। তো ওরা যদি ওনাদের ভাষাতে কথা বলতে পারে দুজনে মিলে, কি বলে চুমা দেয় না গালি দেয়, আমি নিজেই কিছু বুঝি না।
কিন্তু আমরা যখন কথা বলি এইরকম করে তাকায়, মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় সেই 1971 সালের ঘাতক দালাল, আর না হয় আমরা মীর জাফর, আর না হয় আমরা পাকিস্তানি। কেন কেন এই যে আমি বাংলা ভাষায় কথা বলছি, দেখেন আমি বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি। আমি যে সোপাসি ভাষায় কথা বলি সেটা আমার মায়ের ভাষা। আমি যখন দুনিয়াতে আসছি দেখেছি যে আমার দাদি, আমার বাবা, আমার মা এই ভাষায় কথা বলে। আমি অফিসিয়াল ভাবে চলেছি বলে হয়তো ওই ভাষাটাতে আমি এখানে প্রচলন করি না। আপনারা যারা ভুলভাবে মন্তব্য করছেন তাদের জন্য আমি আজকে এই কথাটা বলছি। আমি কারো নাম ধরে বলতে চাচ্ছি না, কারণ এটা বোধগম্য নয়। আপনারা সবাই জানেন যে ডিজিটাল আইন 2018 অনুযায়ী কারো নাম ধরে যদি কোনো কুরুচিপূর্ণ কথা এবং কোনো কুরুচি কথা যদি বলা হয় তাহলে কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়। আমি কেন আমি একজনের নাম ধরে কথা বলবো এবং সেটা ফেসবুকে পোস্ট করবো? আমি যদি ফেসবুকে পোস্ট করার মতন ক্ষমতা রাখি, সাহস রাখি, তাহলে অবশ্যই এইটার প্রতিকার পাওয়ারও কিন্তু আমি উপযুক্ত। যার নামে বলা হচ্ছে সে যদি আমার কাছে, আমি যেহেতু আইনজীবী, আমার কাছে আসে, আমি তাকে অবশ্যই তার লিগ্যাল এইডটা দিয়ে দেবো। কারণ বাই নেমে কারো নামে যদি কোনো কথা বলা হয় এবং সেটা যদি সত্যিকার অর্থে মিথ্যা হয় তাহলে কিন্তু সে লিগ্যাল অ্যাকশনে যেতে পারে। এবার আসি আমি আমার সোপাসি জবানের কথা। যেহেতু এটা একটা ভাষা, এটা কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রভাষার মধ্যে পরিচালিত না। আমাদের ঢাকাইদের মধ্যে এই ভাষা পরিচালিত, দুইটা ভাষা আমাদের এখানে পরিচালিত। আমরা হাম লোক তুম লোক একটা কথা বলি, আর ঢাকাইয়াদের ঢাকাইয়া বাংলা একটা কথা বলি, যে আসছো নাকি, গেছো নাকি। কিন্তু তার মানে এই কথা না যে আপনার টিভিতে দেখায়, তুই আইছস নাকি, তুই গেছস নাকি, গ্যালাসটা দে না, আপনি আইছস, এইসব কিন্তু না। আমাদের নিয়ে চিৎকারি করবেন না, দয়া করে বলে দিচ্ছি। আপনারা যারা ভুল মন্তব্য করছেন, ভুল তথ্য দিচ্ছেন, তাদের কাছে আমি আমার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বলছি যে আপনারা মনে করছেন যে আমি বাংলা কথা বলতে পারি না। এই ভুল তথ্যটা একজনকে দেওয়ার পরে তার যে মনে, শুনেন, সকল আইন সবার পরে, কিন্তু যখন আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে তার যে এই যে সাময়িক একটা সমস্যা, এই সমস্যাটাকে কিন্তু আমাকে সমাধান করতে হবে। এখন কিন্তু ওই যুগটা নাই যে আমি অযথাই অন্যের অপরাধের জন্য নিজে শাস্তি পাবো। তাই আমি আজকে এই গ্রুপ থেকে একটা কথাই বলতেছি যে আপনারা যারা ভুল তথ্য দিচ্ছেন যে আমরা পাকিস্তানি ভাষায় কথা বলি, তারা কি ভাষায় কথা বলছেন আমাকে একটু দয়া করে বলেন। তারাই ভাষা কোথায় পাইছেন? তারা কি তাদের বাড়ি থেকে কিনে নিয়ে আসছেন এই ভাষা, নাকি তারা তার মাতৃভাষাটা কিনে নিয়ে আসছেন? এটা তারাই বলতেছেন যারা ইন্ডিয়া থেকে আসার পরে বাংলাদেশের থেকে এই আমাদের আশেপাশে লালবাগ, তারপর নাজিরা বাজার, বংশাল, চকবাজার, এইসব জায়গায় থেকে আমাদের মা বোনদের কাছ থেকে, আমাদের দাদা দাদির কাছ থেকে এই ভাষা শিখে কি করছেন, আমাদেরকে বলছেন আমরা ঢাকাইয়া না। আমি এইভাবে অনেক লোককে চিনি, অনেকের নামকে চিনি, অনেকের সাথে পরিচিত, যারা আমাদের এই জেলায় থেকে আমাদের ভাষা শিখে আমাদেরকেই বলছেন আমরা ঢাকাইয়া না। আমি আসলে দুঃখিত এবং লজ্জিত তাদের জন্য যে যারা আমাদেরকে এই দুঃখটা দিচ্ছেন। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তাদের জন্য হেদায়েত দান করি, আল্লাহ পাক যে তাদের যাতে এই ধরনের বুদ্ধি থেকে তারা দূরে থাকে। আমি আজকে কিন্তু আমাদের ভাষার মধ্যে দেখেন, আমি আমাদের প্ল্যাটফর্মে থেকে আমার বাংলা ভাষায় কথা বলতেছি, আমাদের কোনো বন্ধু বান্ধব, আমাদের কোনো ভাই বোনের কিন্তু আমাকে না করছে না, কারণ আমি যেটাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো আমি সেই কথা বলবো। আমি এই ভাষাটা কেন ভুলে যাব? আমি যদি এই ভাষাটা জানি তাহলে আমাকে এটা চর্চা করতে হবে। আমাদের এখানে লেখাই আছে যে চর্চা, একটা ভাষাকে চর্চা করতে কিন্তু কোনো অপরাধ নেই। কোনো ভাষা যদি এটা অপরাধী হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি ইংরেজির বাচ্চা যে আমরা ইংরেজি শিখি? আমি ইংরেজি বাচ্চা, আমি কেন ইংরেজি শিখতে যাবো? অথচ ইংরেজি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংরেজি না শিখলে আপনি ভালো করে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবেন না, ইংরেজি না শিখলে আপনি ভালো করে লেখাপড়া করতে পারবেন না, ইংরেজি না শিখলে আপনি বিশ্বতে আপনাকে তুলে ধরতে পারবেন না। তাহলে আমি কে? আমি কি ব্রিটিশ নাগরিক? মোটেও না। আমাকে তো কেউ কোনো রকম বাধা দিচ্ছে না। সোপাসি জামান গ্রুপের যে কথাটা আমাদেরকে বলা হচ্ছে সেটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা যদি এক ভাই আরেক ভাইকে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে কোনো এরকম কোনো কথা না বলি যেটা আমাদের লজ্জায় করতে হয়। আমি ফেসবুকে ইদানিং যখন কিছু কথা দেখছি, কিছু লেখা দেখছি, আমার কাছে খুব লজ্জা লাগতেছে। তারাও কিন্তু লিখতেছে বাংলা ভাষাতে। মজার বিষয় হচ্ছে যে তারা কিন্তু সোপাসি জামানই লিখছে না, তারা বাংলা ভাষায় লিখে। কেন? এবার আপনারা সোপাসি জামান লেখেন তখন তো আমি যেমন তফাৎ দেখতে পারবো যে হ্যাঁ এটা সোপাসি জামান, এটা সোপাসি জামান না। যদি তাই হয়ে থাকে, কিছুদিন আগে যে শাহাবুদ্দিন সাহেব একটা বই তৈরি করেছেন, সেখানে আমাদের নাজিরুদ্দিন সাহেবও আছে, তো দুজনেই তো আছে। এখন আমি কাকে কি বলবো? আপনারাই বলেন। কি বলবো আমি তাদেরকে? বইতে যেখানে নাম লেখা আছে, বই যেটা পাবলিশ হয়েছে, যে বই আমাদের এই সমাজের মধ্যে সবার কাছে প্রচলন হয়েছে, তারপরে আমি বলবো তাদেরকে, সেই সকল বন্ধুদেরকে যারা আজকে ভুল পথে যাচ্ছেন, ভুল পথে আছেন। কাউকে খারাপ কথা বলা ঠিক না, কাউকে সম্মান করে নিজেও পাওয়া যায়। এবার আসেন আমাদের যে এই এখন ডিজিটাল আইনের যুগ, দয়া করে আজকে আমি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বলছি,
কারো নামে কোনো কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য যদি পেশ করেন আর সেই ব্যক্তি যদি আপনার নামে কোনো লিগ্যাল অ্যাকশন নেয়, সেটার জন্য দায়ী কিন্তু আপনি হবেন, এই সব্যসাচী জবান গ্রুপ হবে না। দয়া করে বাই নেমে যদি কোনো কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য আপনারা দেন, সেটা আপনারা বুঝে শুনে দেবেন এবং এর লাইবিলিটি আপনাদেরকে নিতে হবে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, যেহেতু এটা ডিজিটাল আইনের যুগ, লাগবে না আপনার ওটা থেকে, ডিজিটাল আইনের যুগ, আমাদের ডিজিটাল আইন চলতেছে, আমাদের এই ডিজিটাল আইন সম্পর্কে আমাদের সকলেরই জ্ঞাত থাকতে হবে যে আমরা যদি আমরা যদি আইন না মানি, তাহলে কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার পরে রাষ্ট্রকে কিন্তু অবমাননা করা হবে। আমরা এখানে ভাষার চর্চা করতে আসছি, কারণ আমি কোনো কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিতে আসি নাই, কারোর নামে কোনো কুরুচিপূর্ণ কথা বলতে আসি নাই। আমরা আমাদের যে কোনো ভাষাতে আমরা কথা বলতে পারবো, কিন্তু আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে আমরা আমাদের সব্যসাচী জবানটাকে জীবিত রাখতে চেষ্টা করতেছি, কারণ অন্যান্য সময়ের মতন আমাদের এই ভাষাটাও হারিয়ে যাচ্ছে, এই ভাষাটা দিন 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 কমে যাচ্ছে। আমাদের আশ্বাস হচ্ছে এই যে আমাদের ঢাকাইয়ের নাম নিয়ে আমাদের উপরে নির্যাতন, শাসন, উৎপীড়ন, শোষণ এগুলি করা হচ্ছে। হয় আসলেই আমি দুঃখিত, লজ্জিত তাদের জন্য যে যারা আমাদের সাথে থেকে আমাদেরকে মির্জাফরের মতন পেছন দিকে আমাদের উপরে ছুরি মারছে। আমি আসলে খুবই দুঃখিত তার জন্য এবং লজ্জিত, এবং আল্লাহ তাকে কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাদের প্রতি হেদায়েত দান করুক, তাদের প্রতি রহমত করুক। এবার আমি আমার জবানের প্রতি আসি। ढाकाया सोबसी जबान सकाफत का चर्चा। ढाकाया सोबसी जबान बहुत खूबसूरत एक जबान है, बहुत ही लाजवाब एक जबान है। मेरा माँ कहते हैं कि तुम तो अच्छे से कुछ बोल नहीं सकते। मैंने कहा माँ तुम ही तो एरकम करछो, तुम ही तो আমাকে শিখাওনি ভালো করে। তখন मेरा माँ बोलता है मुझे देखो बेटी, सीखना तुम्हारा काम है, बोलना मेरा। सीखना तुम्हारा काम है, बोलना मेरा। अभी भी जब मैं आ रही हूँ तो मुझे मेरा हस्बैंड बोलते हैं कहाँ जा रही हो, तुम तो अच्छे से सोबसी जबान बोल नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे तकलीफ होता है कि क्यों मैं अच्छे से बोल नहीं सकती। सब बोल सकते हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ, तुम बोल सकते हो, मेरा बाप बोल सकते हैं, मेरा दादा बोल सकते हैं, सब नहीं ये भाषा में मैं चर्चा कर रहे, तो मैं नहीं करूँ, क्यों नहीं करूँगी? ठीक है, मैं अभी से सीखूंगी, अभी से, आज करो तो अभी करो। तो उस टाइम से मैं रफीक भाई को मैंने बोला, रफीक भाई मुझे अच्छे से आप देखिएगा, जब मैं बात क्यों नहीं कर सकते, तो रफीक बोला नहीं ना तुम्हारे तो भालो होचे, कैरी ऑन। तब मैंने समझा हाँ मैं इधर पे आया लव के लिए, सोबसी जबान को मैं दिल से अपनाया, दिल से, क्योंकि ये कोई खरीदा हुआ भाषा नहीं, ये मेरा माँ का जबान है, तो क्यों नहीं मैं कहूँगी, क्यों नहीं। और मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है कि फेसबुक में ऐसा वैसा बात, जो लोग हमारे साथ थे, हमारे साथ खाया पिया, उसी थाल में छिद्र किया, क्यों अब क्या खराबी है। मैं तो क्या कहूँ, मेरा कोई लफ्ज नहीं जब मैं कुछ कहूँगी, फिर भी कहूँगी अल्लाह पाक उस लोगों को कोई समझने के लिए सुबुद्धि दे। मेरा बाजी कहता है मुझको जे तुम चलाओ, इंशाल्लाह फ्यूचर में तुम अच्छे से सोबसी जबान कह सकोगे। वो चर्चा जो है ना, वो चर्चा करो, क्योंकि तुम आइन का चर्चा करते हो, इसके लिए तुम आइनजीवी, अच्छे आइनजीवी हो, तो ये भाषा को भी चर्चा करो। तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे लोगों को भी ये भाषा का चर्चा कराओ। कभी भी लज्जा पाइबा ना, লজ্জা এখানকার জন্য না, শিক্ষার কোনো বয়স নেই। তো तुम लर्न करो एंड लर्न करो। तो मैं यही कहूँगी आज कि ढाकाया सोबसी जबान को बहुत बहुत दूर आगे बढ़े और हजार साल हमारा ये